रायगड़ा बीजेडी रे विस्फोरण। रायगड़ा बिजु जनता दल में कंपन सृष्टि करिछि। सामूहिक इस्तीफा पत्र दाखल करुथिबा देखा देछि। जनता दल उपसभानेत्री सुजाता पाल, पूर्वतन जिला परिषद सभापति गंगाधर पुआला दल छाड़िछंती। सेपरि रायगड़ा पौरपालिकार बहु काउंसिलर मध्य प्राथमिक सदस्यतारू इस्तीफा देइछंती। यह व्यतीत ब्लॉक एवं पंचायत स्तर अनेक नेता निज पदवी तथा दलरू इस्तीफा देइछंती। प्राथमिक सूचना अनुसार 80 रु ऊर्ध्व नेता राति सुधा इस्तीफा दे सारे, जहां आगो को आहरी बढ़िया बोली सूचना मिली। किंतु एमिति घड़ी समय दलर प्रभावशाली नेता आद्य मुह खोलु नाहंती। प्रतिक्रिया आकलन करने सह स्थिति परखिबा आरंभ करिसंती। रायगढ़ अनुष्ठांग प्रार्थित्व को केन्द्र करी दल में एमिति कंपन होइतिबा सूचना मिली। किंतु यह घोषणा एवं दल भितर बड़ विद्रोह सृष्टि करता बेले विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि होइछि। आउ हठात निर्वाचन पूर्व दल छाड़ा एक बड़ धक्का बोली कर्मी महल में चर्चा होछि। सर सर्वप्रथम आपण सांबादिक सम्मेलन में स्वागत। आम गोटे उद्देश्य नहीं कि आम प्रेस मीट आपण सामने रखुचु जे रायगड़ा बिजु जनता दल जो कैंडिडेट चयन कराई कैंडिडेट पार्टी डिक्लेयर कर पार्टी कौन तल स्तर कर्मी जिला लेवल जो कर्मी मान कौन मतामत नि जाए ना किसी प्रेसराइज करी किसी व्यक्ति विशेष कैंडिडेट रूपे घोषणा कर माननीय मुख्यमंत्री माइंडसेट को फीडअप कराई बादे जी जो मैंने अच्छा जो मैंने गोटे मोनोपोलाइट करके टिकट कराई विरोध प्रतिवाद आपण मैंने काली भी किसी म्युनिसिपालिटी रू आम जो काउंसिलर भाई मैंने भाई भौणी मैंने अच्छा भी रिजाइन कर सरपंच समिति माइसेल्फ मु निजे जनरल सेक्रेटरी बिजु जनता दल रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट थी जनरल सेक्रेटरी पद एवं प्राथमिक सदस्य पदर इस्तीफा नहीं यार प्रतिवाद आगे रायगड़ा पंचायत समिति और आशीपुर पंचायत समिति म्युनिसिपालिटी जो मैंने शुभ चिंतक दल को जो मैंने निजे देखी विजु बाबू आदर्श जो मैंने बढ़ी नवीन बाबू को गोटे आदर्श बोली जो मैंने मानुले से लोक काली सका आपण देखिए सी दल रिजाइन करने जी कथा रायगड़ा जो महान व्यक्ति कटाक्ष कर फोर्सफुल कर काउंसिलर मान रिजाइन दि जाए। भाई आपने जानते गणतंत्र राष्ट्र समस्त समान अधिकार अच्छी सी जो कौन व्यक्ति विशेष अधिकार माने खिलाफ जीवार नहीं कौन फोर्सफुल करना बुझी नि फोर्सफुल कराई नहीं। ये काउंसिलर भाई मैंने बस जिला परिषद बस वाइस चेयरमैन बस चेयरमैन पंचायत समिति रायगड़ा बस पचारतु समस्ते निजर इच्छा अनुसार जेहेतु जो कैंडिडेट कौन बोल बुझे इस्तीफा देवार कारण हूँ गोटे तल स्तर में कर्मी मान मतामत नि जाए गोटे मोनोपोलाइट हिसाब से गोटे कैंडिडेट कर दि जाए जो कैंडिडेट बिजु जनता दल तृणमूल स्तर में संगठन ना दल दिन गुरु दायित्व दिखाई जहाँ को आप जानते कैंडिडेट हिसाब से डिक्लेरेशन आसिक माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर सारी से कैंडिडेट आपण कौन दुखर कारण ठिया ये गोटे कथा गोटे अपील रायगड़ावासी को जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध्व जो मैंने भोट देवार अधिकार पाई संविधानिक नियम अनुसार गोटे अपील रोक निजर भाषा सहित जड़ित थो एरिया समस्या सहित जड़ित रही निजर लोक दुख सुख भागीदार हो से कैंडिडेट आप चयन कर ये जिनस केबे जड़े सचोट कर्मी श्रृंखलित कर्मी हिसाब से बर्दाश्त कर रिजर्वेशन कर महिला बिजु जनता दल राज्य उपसभानेत्री सुजाता पाल मत रायगड़ा नवीन बाबू से पद दे मत सम्मान करते से सम्मान रे आमे दीर्घ 3 वर्ष है काम किंतु वर्तमान जो रायगड़ा निर्वाचन रे जो प्रार्थी कर अनसुया माझी किंतु हमको गोटे मीटिंग भी कर पर्यवेक्षक अतुल सव्यसाची एवं आमर बीजेडी रे सभापति सुधीर दास किए भी आमर मतामत नहीं नथिले कर्मी मानकर मतामत भी नहीं नथिले सभानेत्री श्रमिता पाढ़ी अच्छा रायगड़ा ब्लॉक चेयरमैन टुनी हुईका अच्छा
କାହାକୁ ବି କାହାର ମତାମତ ବି ନ ନେଇକି ସେମାନେ ସଡନ୍ରେ କାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାର ପୁରା ଯେତେ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ନ ପଚାରିବାରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏ ଅଶାନ୍ତି କେତେ ଦୂର ନବୀନ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି କାଶୀପୁର ପୁରା ଅଶାନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି କାହାର ଇଏଟା କ'ଣ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ କାଶୀପୁରରେ ଯେତିକି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିରେ କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ଇସ୍ତଫାର ଆହୁରି ଚାଲିବ ନା ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଚାଲିବ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପୁରା ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ପୁରା ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ମୁଁ ଶ୍ରମିତ ପାଢ଼ୀ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାୟଗଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନ୍ସିଲର ଅଛି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲି କାଲି ମୁଁ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ମାନେ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ହିଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୋତେ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3ଟା MLA ସେ କୌଣସି ଠାରେ ମିଟିଂ କଲେ ମୋତେ କିଛି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଗ ଯିଏ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସେ ବି ମୋତେ କୋଉଠି ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲା ବାଦ ବି ମୋତେ କୋଉଠି ବି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତ କୋଉଠିକି ଯାଇନି ଆଉ ମୁଁ ରହିକି ବି ଲାଭ କ'ଣ ସେଟା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଖବର ତା ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାଟା ଠିକ ରହିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଅଛି ଏଠି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବହୁତ ବାପିଛି ଯାହାକି ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ and 3ଟା ସିଟ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର MLA ଜିତିବେ and MP ପାଇଁ ବି ସଲିଡ୍ ଲିଡ୍ ଦେବେ ସେଇ ମୋ ଆଶା ଅଛି ବାକି ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ଦଳରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ମାମଲା ସେଟା ତାପରେ ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ କାଟିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କେ ମିସଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ କରପ୍ସନ ବାପିଛି ଏଇଠି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଉଚ୍ଚେତ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ ଆମେ 31 ତାରିଖରେ CC ବୈଠକ ଅଛି ତାପରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି ଏଠି ଆସିବା ଗସ୍ତ କରିବାର ଅଛି ରାୟଗଡ଼ାର ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।